हाय आसी। हाय मामा, गुड इवनिंग। कौन करछु एबे? मु ना एबे क्ले रे कोन बनल जानछ? 1 2 3 मेरे खेन मोर करने देखा मैं देखे देखा देखा मु गनेचा क्यूटी क्यूटी गनेचा क्यूटी कान हेनी मामा कान करनु रूम कोली दउची रे मते फर्स्ट एडे वाला दरकार स्किन कलर टानु नहीं ब्लैक कलर रे हेतिले भले थाना ओ चलिबो एबे तो पाखे नाही सेटा नहीं ब्लैक कलर रे कले चलिबो नहीं ओ चलिबो चलिबो करे करे चलिबो सेमिति नहीं आओ चले मिति तो अच्छा मेरे प्यारी प्यारी कर मु अलगा क्ले आन देबी पूरा जेमिति स्किन कलर थिबो ब्लैक कलर थिबो ग्रे कलर थिबो सब आन देबी भल भल कलर तापरे बनेबा हला भल भल पूरा मते सिखेबी जानछि मु जेतले छोट थिली सेते बेले मिट्टी रे आमे सब बनौथलु कटोरी बनौथली खाइबा बनौथली चूल्हा बनौथली तो कण हला मु गुटे मोदक बन देखिबो काय बनेलु एटा कोन बनौछु दीपाली दीप आउ टाटिया ताटिया बनौछु अच्छा बौ हैं बौ जो छोटी बाउल अच्छा आम नम 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 आमे केते प्लेट बनौथलु केते कोन बनौथलु पूरा जानछु तो कण हला मुभी बने परिबी मां पखरे ब्लू अच्छी मुझे ना वाइट मिक्स करती सब देखो वाइट आओ मां पखरे वाइट ही नहीं लेकिन मते ब्राउन कलर जो अच्छी जे लेकिन ना वही ग्रीन ना ब्राउन पूरा मिसई देली तबे ना मेहंदी कलर है टक टक अरे एमिति हे गला एडा भी हे गला एडा ए चिपकी जाउ रे एडा तो चिपकी जाउ रे अलगा अलगा आमे आने मु आज ऑर्डर कर देबी हला ऑर्डर मत मामा यू आर बेस्ट मामा खाली तते कि कोई देबो किछि देबा पे गिफ्ट बस तापर मस्का मारिया स्टार्ट हो जाछि नहीं आ बाकी टाइम मु बेस्ट नहीं बेकार मामा पापा मोर बहुत प्यारी पापा अछन न ताले तो पापा को आन देबे नहीं तमे आन मु काई आनी घटे की आनला तमे त तमे आन क्ले पापा आनी तू को पापा नारे मिट्टी आंटी ऑर्डर करी मिट्टी मिली जीवो एठे हेले जे कोठे मिलिबो बो को कोन हले गां रु पठे देबो मिट्टी बनी गला एबे आमी दर्शन करिया तकर रुहो नमक पई गोटे थाली थाली तवा तवा मु तवा बोलती थी मामा सुनो रुही ना तमे तो देखे सर रुही को करथिला रुही ना बोर्ड पार्टी रे नहीं गला चिन्ह उबनु कौन सी जिंस नहीं छोट बड़े बहुत ही नउथली तू छोट बळे हेल नउथलु मु तते नेबा को ही देनी मु पूरा तो पाखरे एमती पूरा एमती नजर करडी रहउथली एपट सेपट करे मते रे कोन इन चोबुजी रे मते टिके ग्रीन भइले टिके मानो खाइला सती भाई बॉल पट रे बसी देले ताबरे दीदी तक को गले तारा पूरा छच्ची मारो देखेगी देखेगी
कहीं करछु के एठे ମୁଁ କରିବି चल खाईदेबा चल ନା ହେଇଗଲାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆଣୁଛି ଖୁଆଇଦେବି ତତେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାର ଏଇଟା ପୁରା ମଇଳା କରିଦେଲୁଣି ଏଇ କ୍ଲେ ଖେଳି ଖେଳି ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣଟା ମୋଦକ ଏଇଟା ମୋଦକ ଏମିତି ମୋଦକ चल चल खाइबा चल है खाईदेबा खाईदेबा चल खाइले तापरे खाईदे खाई केते होमवर्क तू तो किछि होमवर्क कर ଜାଣିଛ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲି ଅଠା ଜାଣିଛ ତମେ ଯୋଉ କରିଥିଲ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି ମୋ ଡ୍ରଇଂ ସେଇଠି ନାହିଁ ଏଇଠି ଏପଟେ ତ ଦେଖା ଯାଉଛି ଗେମ୍ ତୁ ସିଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ଖାଇ କରୁଛୁ ଆରେ କେତେ ତୁଟା ଏପଟେ ଦେଖୁନୁ ଏପଟେ ଅଛି ସେଠି କୋଉଠି ଅଛି କି ଗେପ୍ ଦେଖା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ସବୁ ତୁ ହିଁ ବେକାର କରୁଛୁ चल चल खाइबा चल आसी तू कुआड़े जाइथिलु सुबह जाऊनी मामू दीदी घरे पूजा कराया जाइथिली दूर रही आराम से कही पारू ना जमी पूरा स्लो रे पूरा कही दउछु एल कौन पछू चल पछू चल गला चुट्टी खराब होला पछू चल कौन कले पूजा रे को आरो मारो पेट देखा जे मारो पेट को करी एटा किछि करे नै खाली बसी देखिलु बसी के करथिला पूजा मामू दीदी आ तमर कस्टमर भी आस मो कस्टमर किए बा मो कस्टमर कोन मामू दीदी हां पांडी को मामू दीदी आ गोटे ए मामू दीदी पुणी आ गोटे जो हाइट वाला पतला वाला तीनटा मामू दीदी हेले मन आसिला हेले मु पतला ही अछि देखो मु पूरा स्लिम यू आर फैट आ कौन कहूँ ताहले मु आइबा को पळौजी तू था एड़े तो पापा पतलू तू पतलू र तातीजी मयूरभंज जेबे कुआडे जीवु मयूरभंज हां माय को घर सेटा तमर माय को मो आय को से रहउथि पहले तू सेठ रहउथलु हां केमिति रहउथलु न जाइगिर केबे तू सेठ रहउथलु एमिति रहउथलु बेसी रंग देखौछु बुझिलो अब कौन कले हुलहुली पकेले तू पकेलु हुलहुली एन पकेले तू पकेलु अरे खाली मम्मी ही करछन अच्छा तू हेले कलु सेटा की पूजा कहलु खुदुरुकुणी माने खुदुरुकुणी पूजा अच्छा ओ के करी देखिले ताल तुम को मैं गलन सेडी आ करे भाई हम दीरन करथम हां तो नेक्स्ट संडे रे दिया नेक्स्ट संडे हबो कि नहीं के जाए हबो ना जरूर हो जरूर बुका किछ करनी मोर अस्त्र खराब हे जीवो ड्रेस कपड़ा सब खराब हे जीवो एटा की
ছি ছি মোড়া লাগিছে ମଇଳା ନାହିଁ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ସୁତା ଗୁଡ଼ା ହୁଁ ତାର ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଗଲାଣି ଉଁ? ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଗଲାଣି ଆରେ ସେଇଠି ଥିଲା ମୁଁ ବାହାର କଲି ତ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁ କେଉଁ କଲର୍ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆଣ୍ଟିଟେ ନେବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ବା ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ଆଗରୁ ହୁଁ ଛୋଟ ବେଳକୁ ହୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି ବି ଡାବା କୁଟି ଦେଉଛି ନାଇଁ କି ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ ଆଇ ଚାଲ ହୋମୱାର୍କ କରିଦା ହୋମୱାର୍କ ହୁଁ ଏବେ ତ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏତେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇନି କଣ ଏବେ ହୋମୱାର୍କ କରିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବାହାନା କରୁଛୁ ନାଇଁ କି ତୁ ଗଧୁଣି ହବୁ ତୁ ଫେଲ୍ ହବୁ ଏବେ ଯଦି A+ ନ ଆଣିଲୁ ବାପା ମାମୁଁ କହିକି ଆଉ କେବେ ଆସିବେନି ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୋତେ A+ ଦରକାର କଣ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ରେ କଣ A+ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ହବୁ A+ ହୁଁ ପ୍ଲସ୍ରେ ପୁରା ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଆଣିବାର ଅଛି ଏ ଏ ଏବେ ତୁ ଖାଲି ଏ ଏ ଆଣିଛୁ ଏ ନାହିଁ ମୋତେ A+ ଦରକାର A+ ହଁ A+ ତ ସେଥିପାଇଁ ମେନି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପୁରା ପଢ଼ିବାର ଅଛି ମେନି ମେନି ତତେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଆସିବ ତୁ ପ୍ଲସ୍ ତ ମାନେ ପାଠ ପୁରା ପଢ଼ୁନୁ ମେନି ତୁ ଏବେ 4 days ହେଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ ଯା ଆଜି 10 tables ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ହେଲା 20 ଏଇଟା ଆସେ ଦେଖେ ବୁଲେ ମୋମୋ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ଚଟ ଚଟ ଖାଇଲି ଆସି ଆଜି କେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଥିଲ ଆଜି କେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ ତମର ଆଜି ଆଜି ଦେଖ ତାର ସେ ତେଲୁଗୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି କାଇଁ ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖାଯାଉନି ତୁ ଦୂରିଆ ଯା ଦେଖାଯିବ ଗୀତ ବାଜିଲେ ହିଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୀତଟା ଏଇଟା ହେଲା ନା ଏବେ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବ ମାଉସ ମାଉସ କଣ ମୁଁ ତ ପାଇଁ ଉଠାନ୍ତି ମଜାକ ଆଜି ମିଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ହଁ ମିଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ମିଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟି କିଏ ତୁ କାହାକୁ ମିଷ୍ଟି ଡାକୁଛୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ନାବିର ଝିଅକୁ ତ କଥା ହେଇଥିଲୁ କି କଥା ହେଇଛି ସେଇଠି ନା ଘରେ 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 ଆଚ୍ଛା ଆଜି ରୁମ୍ 2 ମିନିଟ୍ ନେ ଏଇଟା ପିଇ ଦେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପିଇ ଦେ ମାମା ଜାଣିଛ ଶୁଣ ମିନୁ ନା ଏତେ ବଦମାସ କ'ଣ କଣ ହେଲା କଲେ ଜାଣିଛୁ ତା ମମ୍ମି କହିଲେ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହ ଏତେ ଆବାଜ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତାପରେ ନା କହିଲେ କି ମିନୁ ଚୁପ୍ ମମ୍ମି କହିଲା ମୁଁ ତ କହୁନି ତ ନାଇଁ ମୋ ଧନ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲଟା ପୁରା ମିନୁ ବଦମାସ ତା ମାମା ଚୁପ୍ କହିଲା ଆର୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଗର୍ଲ ମୁଁ ଚା ପିଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ଏମିତି କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଆରାମସେ ବି ତ କହିପାରିବୁ ନା ଚାय ପିଉଛି ଚାय ଚାୟ 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 ଚା ପିଆର ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲା ନାହିଁ ନା ପିଆର ଟିକେଡି ପିଆର ନହେଲେ ବିକେଡି ପୁରା ରାଗ ରାଗ ହେଇଗଲା ଅଦା ପକେଇଛି ଅଦା କଣ ଅଦା ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ସିଏ ରାଗ ଲାଗେ ମାନେ ପିତା ଲାଗେ ରାଗ ଲାଗେ ଡୋର ଆଣି କ'ଣ ହେଲା ହାର୍ଟ କାଇଁ ହାର୍ଟ ବନେଇଲି ଦେଖୁନୁ ବେଶୀ ରୋଲ ଦେଖାଉଛୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣଟା କିଛି ନାହିଁ କିଛି
डब्ल्यू डब्ल्यू इन मुसा वाला भाई दीन संगरे हाँ हाँ मु देखाला मत देखाला कौन भजा बनार अच्छी माँ पापा माछ खाइबेनी ମୁଁ ଖାଇନି ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁଁ ଖାଇବି पक्का सब फिनिश कर दो तू कौन आज क्लचर पिंधि गया रहोगी କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଠି କ୍ଲଚର ପିନ୍ଧୁଛ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ସଫା କରିଛି ପିନ୍ଧୁଛି ହଁ ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ତ ତମେ ଦେଖେଇ କାଲି ତୁ ଚୁଟି କାଟି ପାରିବୁନି ମାମା ଥାଉ ଆଈ ଘରୁ ଆସିଲେ କାଟିଆ ହେଲା ଏବେ ଆଉ କାଟେନି ଏମିତି କ'ଣ ପିଉଛୁ ଏମିତି କ'ଣ ପିଉଛୁ କପଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଦେବିନି କହୁଛି ବ୍ରାଉନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ ତମ ପାଖରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ସୂତା ବି ତ ଥିବ ନା ସୂତା ସିଲେଇ ଦିଅ ଆରେ ସେଟା ସିଲେଇକି ପିନ୍ଧିବୁ ନା କ'ଣ ସେଟା ସିଲେଇଲେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ସବୁ କହିକି ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି ସିଲେଇକି କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି କହିବେ ସବୁ ଏମିତି ସିଲା ହୁଏନି ସିଲେଇ କ'ଣ ଖୋଲିଛି ମୂଷା କାଟି ଦେଇଛି ବା ସାମ୍ନା ପଟ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଫ୍ଲାୱାର ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ପଛପଟେ କ'ଣ ବନେଇବ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ ତୋର ସେଇ ପିଲାଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି ଗୋଟେ ସବୁ କହିବେ ଆଉ ଥରେ ବାପା ମାମୁଁ ଆସିବେ ଆସିଲେ ତ ଇୟରିଂ ପଡ଼େଇବା ହେଲା ଲଗାଉ ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣର ଇୟରିଂ ଜାଣିଛ ମୁଁ କାନ ଫୁଟାଉନି ତମେ ନା সোনাର କାନଟା ଏତେ ଜୋରସେ କାଟିଲା ଯେ ତାର ଏଠି ପୁରା ଖୁନ ବାହାରିଗଲା ରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମନା କରୁଛି ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ଆରେ ସିଏ ବଜେଇ ଦେଇଥିବ କି ଝିକି ଦେଇଥିବ ତାର କପଡ଼ା ଲାଗି ଯାଇଥିବ ତୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁନା କାନର ପିନ୍ଧିଦେବୁ ଗୋଲ୍ଡ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧିଦେବୁ ହେଲା ଆଜିକା ତ କେବେଠୁ କାନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟି କାନ ମୁଁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିନ୍ଧିବୁ ମୋ ମାମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ କହୁଛୁ ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିନ୍ଧୁଛୁ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି ଆସେ ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି ପାଇଗଲା କଇଁଚି ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ରଖିବନି ମୋର ବୋଟଲ ଭାଙ୍ଗିଛ ତ ଦେଖିବ ମୋ ବୋଟଲ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଛ कंपनी रेडा